अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही सिंपल, अहम और एक तरह से दिलचस्प भी है। मैं आज बात करूंगा कि पाकिस्तान में 84% लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। ये बड़ी ही दिलचस्प बात है क्योंकि दुनिया के अंदर 190 मुल्क हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सेहत के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर 122 है। अब जो असल बात जो मज़े की है वो ये है कि पाकिस्तान में 84% लोग विटामिन डी की कमी का शिकार है और पाकिस्तान ज़राई मुल्क है। कुदरती तौर पे सेहत की हवाले से तमाम ज़रूरतें इसके पास हैं, लेकिन फिर भी लोग सेहत के ही मसाइल से दो चार हैं। ऐसा क्यों है कि हमें पूरी ग़िज़ाई अज्जा नहीं मिल रहे? ऐसा क्यों है कि हम दिन ब दिन सेहत के हवाले से पूरी दुनिया में पीछे होते जा रहे हैं? इसके कौन से ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनकी हमें समझने की ज़रूरत है? इसका सबसे आसान हल ये है कि हम उन वजूहात के ऊपर आते हैं जिनकी वजह से हमें ये मसाइल हैं और इन मसाइल की वजह से हमें जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ऐसा क्यों है? हम एक ज़राई मुल्क हैं और विटामिन डी जो है ना सबसे सस्ता विटामिन है। आप सूरज की रोशनी में 15 से 20 मिनट बैठ जाएं तो आपको विटामिन डी के लिए जो मुनासिब ग़िज़ाई अज्जा आपके जिस्म को चाहिए वो मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम 84% इसका शिकार हैं। अभी मैं आता हूँ कुछ ऐसी बातों की तरफ कि हमें पता चल जाए कि हमें विटामिन डी है या नहीं। इसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली वजह कि हम जल्दी बीमार हो जाते हैं। मौसमी तब्दीलियां हम पर जल्दी असर कर जाती हैं। ऐसा क्यों है? हमारा निज़ाम मदाफ़ती है और मदाफ़ती का मतलब है बीमारियों से बचाने वाला। अब मदाफ़ती निज़ाम ही कमज़ोर है तो बीमारियां कौन बचाएगा? हम तो वैसे ही बीमार रहते हैं तो मज़ीद बीमार हो जाएंगे। तो बेहतर है विटामिन डी हमें चाहिए ताकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अक्सर देखता हूँ, थकावट और सुस्ती है। विटामिन डी की एक अच्छी निशानी है कि आप जितना भी सो के उठें आप थके हुए और सुस्ती रहेंगे, काम करेंगे भी तो ऐसे जैसे मरियल मुर्गा होता है। ये निशानियां हैं वो वाली जिनके लिए आपको किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। और सबसे अहम बात, आपके कमर और आपके पट्ठों में दर्द किसकी वजह से है? इसके और बेशुमार मामलात हैं, लेकिन विटामिन डी इसका एक अहम तरीन हिस्सा है कि आपका जिस्म हड्डियों के साथ काम करता है। हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम होता है ना। तो कैल्शियम के लिए हमें जिस विटामिन की ज़रूरत होती है वो कौन सा है? विटामिन डी। आपके पास विटामिन डी नहीं है तो हड्डियों में दर्द ही होगा ना, और उसमें से गुलाब की खुशबू तो नहीं आएगी। तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि जैसे भी हो अपनी विटामिन को आप साथ साथ पूरा करते रहें। बचपन से ही जब बच्चा पैदा होता है तो उसको वो तमाम चीज़ें दें ताकि वो कम से कम 50 से 60 साल तक तो हड्डियों के बेस पे अपनी ज़िंदगी गुजार सके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात के ऊपर आता हूँ, डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? हर वक्त दिमाग के अंदर ऐसे ऐसे सोच का आना जिसका कोई वजूद ही नहीं। आप एक यकीन कर लें इस बात पर कि आप एक लिस्ट बना लें कि आज आप फ़लाँ चीज़ों से डिप्रेशन में मुब्तला हैं, बना के रख लें। कल आप उस लिस्ट को पढ़िएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि 60% बातें तो ऐसी ही थी, ये मैं भी डिप्रेशन में रहा। इसकी कोई वजह नहीं है कि आप डिप्रेशन से निकल ना सकें। हमने छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन लेना शुरू कर दिया और डिप्रेशन हमें जल्दी आ क्यों जाता है? क्योंकि हमारे अंदर विटामिन डी कम हो चुका है। एक तहकीक के मुताबिक 100 आदमियों को पकड़ा गया जिनको डिप्रेशन था, उसमें 65% लोगों का विटामिन डी ही कम था। तो उनको डिप्रेशन ही होना था और वो क्या सुपरमैन बन जाते। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे विटामिन डी का पता चलता है, पसीना। सर में पसीना आ जाए तो वाज़ह निशानी है कि आपको विटामिन डी की कमी है।
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا بر وقت علاج کر لیں۔ اور سب سے اہم بات جو میں ابھی کرنے لگا ہوں، جس میں ہمارا معاشرہ جو ہے بڑا بری طرح پھنسا ہوا ہے، موٹاپا۔ موٹاپا کیا ہے؟ چربی کے پگھلنے کی وجہ سے موٹاپا کم ہوتا ہے، اور اگر چربی پگھلے ہی نہ تو موٹاپا تو رہے گا، اور موٹاپا کبھی نہیں جاتا جب تک کہ آپ کا پورا نہ ہو جائے کیا چیز؟ وٹامن ڈی۔ یہ وہ تمام مسائل ہیں جن سے ہم روز نبڑتے ہیں، اور پھر بھی ہم ان کو حل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اپنی خوراک پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ تو اب آتے ہیں اس طرف کہ ہم اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ اس کا ٹیسٹ کروا لیں اور پتہ کریں کہ آپ کا وٹامن ڈی ہے کتنا۔ جتنا زیادہ ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ بنانے کی ٹرائی کریں، جتنا کم ہے اس میں آپ تبدیلی لائیں اور اس کو نارمل سطح پہ لے کے آئیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا وٹامن ڈی زیادہ ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی آپ بد پرہیزی بھی تو اللہ کے فضل سے کریں گے ہی، تو صاحب ظاہر وہ واپس اپنی نارمل حالت پر آ جائے گا۔ کبھی بھی یہ مت سوچیں یہاں اس معاشرہ میں رہ کے کہ آپ چیز کو نارمل کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے فضل سے یا تو زیادہ ہوگی یا کم ہوگی۔ نارمل 100 میں سے 1% ہوگا، وہ بھی جو اپنی خوراک کا بہت اچھے سے خیال رکھتا ہے۔ تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کریں کہ سورج میں بیٹھ جائیں اور اس کی 15 سے 20 منٹ گرمی اپنے اندر جذب کریں۔ یہ سب سے آسان اور سستا طریقہ ہے وٹامن ڈی کا۔ اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ اللہ کے فضل سے آپ کو سپلیمنٹ ہی دے گا۔ کھاتے رہیں جب تک اس کا دل کرے، آپ کو کھلاتا رہے گا اور آپ کھاتے رہیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ پیسے بھی لگیں گے اور وٹامن ڈی تو آ جائے گا، لیکن دماغ پہ ایک بوجھ پڑ جائے گا کہ میں کس کام میں پڑ گیا ہوں۔ اس سے بہتر ہے آپ اپنی خوراک پر توجہ دیں۔ خوراک ہی سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے آپ کی صحت کے لیے۔ اس میں آپ دودھ لے لیں، گوشت لے لیں مچھلی کا، اس میں آپ بادام کا دودھ پی لیں، آپ اس میں انڈا ابلا ہوا کھا لیں، اس طرح کی سبزیاں کھائیں جو آپ کو شوق سے کھا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھل فروٹ جو بھی آپ کھا سکتے ہیں، ڈرائی فروٹ میں جو بھی آپ کو پسند ہے وہ کھا لیں۔ کچھ کھا تو لیں، سپلیمنٹ سے کچھ نہیں ہونا، ٹیمپریری ضرور اچھا ملے گا۔ میرا ایک فرینڈ ہے، وہ کنو کھا رہا تھا۔ میرے ایک دوسرے فرینڈ نے اس سے کہا کہ کنو کیوں کھا رہے ہو؟ مجھے اس سے وٹامن سی ملے گا۔ تو اس نے کہا بھائی وٹامن کی گولی لے لو۔ دیکھیں دو باتیں، فروٹ کھانے سے اکیلا وٹامن سی نہیں ملتا، اس سے بے تحاشا دوسرے منرلز بھی ملیں گے، گولی سے صرف وٹامن سی ملے گا۔ تو اگر آپ سپلیمنٹ کھائیں گے تو آپ کو صرف سپلیمنٹ سے وٹامن ڈی ہی ملے گا، ادھر ادھر کے منرلز نہیں ملیں گے جو آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آپ کی صحت آپ کے ہاتھ میں، آپ کی صحت کو آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ کون آپ کا بہتر خیال رکھ سکتا ہے آپ سے زیادہ؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خود کو، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنے کی بجائے اپنے پاس رکھیں اور خود اس کا خیال رکھیں۔ سستا بھی پڑے گا اور کامیاب بھی ہوگا وہ طریقہ علاج جو آپ خود کریں گے غذا کی مدد سے اپنی جسم کے ساتھ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔